Tunapozungumza habari ya neno la Mungu, tunazungumza habari za Mungu mwenyewe. Na matatizo yote unayoona duniani, chanzo chake neno halimo ndani ya watu. Tafsiri nyingine, Mungu hana nafasi kwenye mioyo ya watu. Na hapa tunaona Mafarisayo na Masadukayo na wapinzani wa Yesu wanapingana na Yesu katika kila jambo ambalo amezungumza. Na wakati mwingine Yesu anawaona tatizo lao kubwa sio lingine bali ni dhambi ambayo imewatawala. Na hiyo dhambi Yesu anaonyesha inaweza kuondolewa ni kwa neno tu. Neno peke yake ndio linaweza kuondoa dhambi ya mwanadamu. Sio dini, sio dhehebu, sio mchungaji, sio mtu yoyote yule, ni neno. Na ndiyo maana tumerudi kwenye msingi wa kanisa, neno la Mungu. Hamu ya neno. Tuwe na hamu ya neno la Mungu. Tunaweza kuwa na hamu ya vitu mbalimbali, watu kupata magari sio jambo baya, kupata nyumba sio jambo baya, lakini kiu au hamu yetu kubwa iwe ya neno. Na Yesu hapa analiona tatizo la msingi kwamba wanataka kumuua, lakini si kwa sababu ya dhambi tu. Shida yao kubwa, neno au nafasi ya Mungu haimo ndani yao. Na matatizo yote unayoona duniani, watu wanauana, watu wanatesana, wanatukanana, wanafarakana, wanaachana, wanagombana. Suruhisho sio dini, suruhisho sio wanadamu. Suruhisho kubwa ni neno la Mungu.